जय माँ सारला जय श्री जगन्नाथ बंधु माने आज आम एक छुटिया विषय रे आलोचना करिबा। वर्तमान आम सभ्य समाज रे एक नियारा परंपरा चली जहाँकि किछि अंश आमको आधुनिक सभ्यतार परिचय दूची, जहाँकि विनाशमुखी एवं आंभमान को अत्यधिक पाश्चात्य देशर सभ्यता आड़ को टाणी नेउची। वर्तमान आमर एक कन्या विवाह हेले तार प्राथमिक स्तर रे आमे पाश्चात्य देशर सभ्यता को अनुकरण करुचे। वर्तमान ता सहित आउरी अत्यंत दयनीय कार्य आम द्वारा हेउची, जहाँकि धर्म दृष्टि भी उचित नुहे एवं जो बर पक्ष कि कन्या पक्ष जो माने भी कार्य रे लिप्त रहउचंती ताहा भी सेमानक पई मंगलदायक नुहे। आमर एसाई मानक सभ्यता रे रिंग सेरिमनी हुए एवं मुसलमानंकर परंपरा रे मुसलमान समाज रे मेहंदी रो कार्यक्रम हुए, किंतु आमर वर्तमान हिंदू भाई भौणी माने मध्य सेतिरे संपूर्ण भाव में निजको लिप्त कर सारे। तेणु ताहा एबे अनुभूत होउची जे आमे निज सनातन धर्म हिंदू धर्म रे निजको ताहा परिधि रे रक्षा करने को चेष्टा करुचे कि पाश्चात्य सभ्यता आड़ को आमे आकर्षित होउचे। ताहा आमे निजे अनुभव कले भल भाव में जानी परिबा। आ गोटे कथा हला आमे माने जाउचे बहु जगह देखा जाउची बरजात्री होकरी सामंत कुणिया होकरी सामंत कुणियार तो वर्तमान मर्यादा नहीं। जो हिसाब रे आमर बरजात्री माने जाउचंती निशा सेवन करिकरी गोटे जगार एमती घटी थिला, जहाँकि आम शुणीलु जे मटन मांस खाइबा गंडगोल होता भयंकर रूप रे। तेणु गोटे कथा आमे एटी चिंता करिबा जे जेतबेले गोटे आमे शुभ मांगलिक कार्य करने को जाऊचे, जेतबेले वेदमंत्र उच्चारण होउची ब्राह्मणों पंडितों द्वारा जे जो नवदंपति आसी विवाह हेबे सेमानंकर भविष्य मंगल पाई भगवान आशीर्वाद पाइबा पाई जो वेद मंत्र उच्चारित होउची प्रतिध्वनि होउची, अपर पक्षरे निरीह जीव मानकर जो विकल चित्कार ताहा आम प्लेट को सज्जित करुची। ता भितरे सेमानकर विकल चित्कार रही। तेणु यह आम पाई मंगलदायक हब कि अमंगलकारी हब ताहा हमें भल भाव रे जानिछे। तथापि आमे अनुकरण करुचे सभ्य समाज रे अत्याधुनिक समाज रे जे यह करिबा द्वारा आमे बड़ नाम रे नामित हवा जे ये बहुत धनी श्रेणी लोक मर्यादा लोक, किंतु वास्तव रे ताहा नुहे। टिके चिंता करी अल्प गभीर भाव में देखा जेतबेले गोटे पक्षरे वेदमंत्र ध्वनि उच्चारित होउची नवदंपति क्रम मंगल कामना निमित्त भविष्यत मंगल पाई बा सेमानकर जीवन सुख स्वाच्छंद्य कटिबा पाई, अपर पक्षे
ରକ୍ତପାତ ହେଉଛି, ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିକଳ ଚିତ୍କାର ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବର ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ଦାନବ ପାଲଟି ଯାଉଛେ। ଏମିତିକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେଇ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଉଛି। ନିରୀହ ଯେଉଁ ବାପ ମା' କନ୍ୟାଦାନ କରିକିରି କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେତିକ ସଞ୍ଚିତ କରିକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଉଛି। ତା'ମାନେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛେ ଯେ କୌଣସି ଜୀବନ ଗଲେ ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପେଟ ଭରିବୁ, ଚାହେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉ, ରକ୍ତପାତ ହେଉ କି ଆଉ କିଛି ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଉ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆଜି କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛେ, ଆମେ ନିଜେ କିଛି ସମୟ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଆମେ ଅନୁକରଣ କରୁଛେ, ଯାହା କେବେ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ, ଯାହାକି ଧର୍ମର ଦେଶ। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ଏ ଭୂମିରେ ହେଇଛି, ସବୁକିଛି ଘଟୁଛି ଆଉ ଘଟିବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସର୍ବୋପରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ସେହି ରୀତିନୀତିରେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କାହାକୁ କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବିକିରି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛେ, ମଦ୍ୟପାନ, ଅନ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ଏମିତିକି ପ୍ରାଣ ବି ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆର ମର୍ୟାଦା କେଉଁଠି ରହିଲା? ତେଣୁ ଟିକିଏ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିବେଦନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ, ଦୟାକରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନିଜର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବଳି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆମ ମନ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ, କି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ନାହିଁ, କି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଯେଉଁ ସବୁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଦୟାକରି ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ନାହିଁ, କି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ମୋର ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।